subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात। जमात 11वीं की चौथी गज़ल जिसे नूह नारवी ने तहरीर किया है, इसके पहली वीडियो में आप तमाम का इस्तकबाल है। उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आते होंगे। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को आखिर तक देखिए। सबसे पहले जानते हैं जान पहचान। नूह नारवी का पूरा नाम मोहम्मद नूह और तखल्लुस नूह था। वो 18 सितंबर 1878 को भवानीपुर रायबरेली में पैदा हुए। मुख्तलिफ़ असातिज़ा से इब्तदाई अरबी फ़ारसी का इल्म हासिल किया। इब्तदाई से इनका मेलान शेर गोई की तरफ था। बाद में इन्होंने दाख की शागिर्दी इख्तियार की और दाख के जानशीन हुए। नूह का शुमार उस्ताद शोरा में होता है। इनके शागिर्दों की बड़ी तादाद है। नूह की शायरी का मिजाज आशिक़ाना है। इन्हें जुमले तराशने, फ़िक्रे वज़ा करने और ख़ूबसूरत अल्फाज के साथ के इस्तेमाल से उनसियत है। इन्होंने ज़बान के मुहावरों को बड़ी खूबसूरती से अपने शेरों में इस्तेमाल किया है। इनके कई दीवान हैं, मसलन सफ़ीना नूह, तूफ़ान नूह, एजाज़ नूह वग़ैरह। 10 अक्टूबर 1962 को इनका इंतकाल हुआ। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले इस गज़ल को पढ़ेंगे और इसके हर शेर की तशरीह करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। बड़ी सनद है यही अश्क गम बहाने की, बड़ी सनद है यही अश्क गम बहाने की, बड़ी संद है यही अश्क गम बहाने की। मिट्टी मिट्टी सी इबारत, मिट्टी मिट्टी सी इबारत मेरे फसाने की। मिट्टी मिट्टी, अब देखिए इसका मतलब क्या होता है। मेरा अश्क यानी अश्क गम बहाने सबसे बड़ा सबूत मेरी दास्तान गम की मिट्टी मिट्टी सी इबारतें हैं। इसमें शायर कहता है कि दोस्त की बेवफाई, बेमरवती और अदम इल्तिफ़ाती से वो बहुत ज़्यादा परेशान है। इसको यकीन नहीं आता, लोग इस पर एतमाद नहीं करते और उसे नाकाबिल तस्लीम करार देते हैं। शायर इसे सच साबित करने की हम हर मुमकिन कोशिश कर रहा है और दास्तान गम की इस इबारत को सबूत के तौर पर पेश करने की कोशिश करता है, लेकिन ये मिटी मिटी सी इबारत है। मिली ये दाद हमें अपने दिल लगाने की, मिली ये दाद हमें अपने दिल लगाने की, तेरे सितम सहे बातें सही ज़माने की। इस शेर में शायर कहता है, दोस्त तुझसे दिल लगाने की ये दाद यानी बदला मिला कि हमें तुम्हारे भी सितम सहने पड़े और ज़माने की बातें भी सहनी पड़ी। शायर का मोहब्बत का जज्बा सच्चा और वालहाना है और जिसे शायद दोस्त समझ नहीं सका और इसीलिए वो अपनी बेवफाई और नाक़दरी करने की आदत से बाज नहीं आता। शायर के दिल पर चोट लगती है और वो जबर को सह गया। और यही नहीं, इश्क व मोहब्बत के मामलात में मुलविस होने की पादाश में ख़ास तौर पर वो दोस्त को की जली कटी बातें भी सुनता है और बातें सहता है, ज़माने की भी बातें सहता है। जो कुछ कहा वो कहा, खैर अब खामोश रहो, जो कुछ कहा वो कहा, खैर अब खामोश रहो, दिलाओ याद ना गुज़रे हुए ज़माने की। इस शेर में शायर कहता है, दोस्त तुमने अब तक जो चाहा, जो कह दिया, अब खामोश हो जाओ, गुज़रे हुए ज़माने की याद ना दिलाओ। अब यानी बिछड़ने के जो तवील अय्याम है उसके बाद वो जब मिलता है तो शायर हिजर के ज़माने के लम्हात और वाक़यात को लगातार सुनाया जा रहा है। इनका ज़िक्र खुशगवार नहीं, तकलीफ़ की दास्तान है और उसे बहुत ज़्यादा सुनकर तकलीफ़ हो रही है। इसके बावजूद वो कहता है कि गुज़रे हुए ज़माने की याद ना दिलाओ कि हिजर के ज़माने की तकलीफ़ें नाकाबिल बर्दाश्त थी और इस किस्म की जो लम्हात है वो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ दा होते हैं। मकान हो ये मुबारक मकान वालों को, मकान हो ये मुबारक मकान वालों को, हमें है फ़िक्र किसी दिल में घर बनाने की। अब इस शेर में शायर कहता है कि ये मकान वालों को मुबारक हो, हमें तो किसी के दिल में घर बनाने की फ़िक्र है। यानी घर बनाना यानी कहीं पर जाकर बैठ जाना, पाँव जमाना, ये मुहावरा इस्तेमाल किया गया है। और दिल में जगह करना यानी राह और रस्म बढ़ाना, किसी के दिल में घर कर जाना। अहले जहाँ को ज़मीन पर ज़ाहरी घर वो मकान बनाने की फ़िक्र रहती है, लेकिन शायर अपने दोस्त से कहता है कि दिल में घर बनाने की जगह चाहिए और वो
اسی لیے راہ و رسم بڑھا رہا ہے اور دل میں پاؤں جما رہا ہے۔ وہ اس کا قرب چاہتا ہے، یعنی مختصر بات ہے کہ گھر بنانے کی مناسبت سے مکان کا ذکر ہے اور ذہن نشین رہے کہ یہ شعر عشق حقیقی اور عشق مجازی دونوں سے متعلق ہو سکتا ہے۔ وہ دل جلوں سے یہ کہتے ہیں آہ آہ کرو، ابھی ہوا نہیں پہچانتے زمانے کی۔ شاعر کہتا ہے کہ جو عاشق ہو یعنی دل جلوں سے کہتے ہیں کہ ہائے ہائے کرو، شاید ان دوستوں نے ابھی زمانے کی ہوا کو پہچانا نہیں ہے۔ عشق و محبت میں ناکام نامراد عاشقوں کو دوستوں کو مشورہ دیتا ہے اور وہ گریہ وزاری سینہ کوبی میں بخیر زندگی گزار دیں گے، لیکن شاعر انہیں نادان کہتا ہے اور للکارتا ہے، انہیں کہتا ہے کہ ابھی دنیا اور دنیا کے چلن اور رجحان کو تم لوگوں نے سمجھا ہی نہیں، اور اگر سمجھ جاتے تو تم زمانے کی ہوا کو پہچان جاتے۔ علاوہ خانہ خرابی کے اور کچھ بھی نہ ہو، علاوہ خانہ خرابی کے اور کچھ بھی نہ ہو، یہی شناخت ہے میرے غریب خانے کی۔ اب اس شعر میں شاعر میرے غریب خانے یعنی شاعر کے گھر کی بات کی جا رہی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ پہچان سوائے خانہ خرابی کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ دوست سے تعلق استوار ہونے سے قبل شاعر دولت مند تھا، اس کا گھر بار تھا، لیکن دوست سے شناسائی ہوئی اور دوستی میں سارا دھیان وہ اپنے دوست کی طرف رہا، اپنا سارا مال اس پر صرف کرتا رہا۔ آخرکار وہ کاروبار اور اپنے تمام چیزوں سے عدم توجہی کا شکار ہو گیا اور اس کے حالات خراب ہو گئے، جو مال و زر تھا وہ سب لٹ گیا، دوستوں سے دھوکہ ہی دیتا رہا۔ اور یہی بات یہاں پر شاعر نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ ہم کو سانس اکھڑنے سے ہو گیا معلوم کہ ایک طرح نہیں رہتی ہوا زمانے کی۔ اب اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ سانس اکھڑنے سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ زمانے کی ہوا ہمیشہ ایک سی نہیں رہتی۔ دنیا و زندگی کی بے ثباتی، ناپائیداری، کمزوری کا موضوع ہے، اور شاعر کہتا ہے کہ یہ بات سچ ہے، جس سے کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا کہ دنیا کی تمام چیزیں ایک قسم کا دھوکہ ہے، اور یہ فتنہ پروری ہے کہ انسان اسی دھوکے میں پڑا رہتا ہے۔ سانس اکھڑنے یعنی موت کے آنے تک کی اسے فکر نہیں ہوتی، اور ہمیشہ وہ اسی ادھیڑ بن میں لگا رہتا ہے اور دنیا جمع کرتا رہتا ہے، اسے زمانے کی ہوا کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ اٹھائے ہم کوئی طوفاں تو بیاں بھی کرے، اٹھائے ہم کوئی طوفاں تو بیاں بھی کرے، وہ بات پوچھتے ہیں نوح کے زمانے کی۔ اب اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ ہم نے کوئی طوفان اٹھایا یعنی آفت تو مچائی نہیں تو ہم مان لیتے، وہ تو نوح کے زمانے کی بات ہے۔ اس شاعر میں شاعر کے نام و تخلص نوح اور طوفان نوح کی جانب توجہ مرکوز ہوتی ہے۔ یہ صنعت طلبی کا شعر ہے۔ کسی بات پر دوست نے شاعر پر اب طوفان اٹھانے یعنی آفت مچانے کا الزام عائد کر دیا، کسی فتنہ و ہنگامے کے برپا کرنے کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ شاعر اپنے اوپر عائد ہونے والے الزام کے رویے کے تمام چیزوں کو رد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو سادہ مزاج ہوں، امن پسند ہوں، اور میں اس الزام کو قبول نہیں کر سکتا۔ شاید تم نے طوفان نوح کو مجھ سے منسوب کرنے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔